Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Fahiroh Mufidatul Maulidia. Saya dari Tadris Bahasa Inggris semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pesantren Genggong dengan NKRI. The role of the ulama and santri from the beginning of the struggle from independence until being able to enjoy the atmosphere of independence today cannot be ignored. It's them which gave confidence to the Indonesian people in their self-esteem. Ulama dan santri bagi Milal disebut sebagai pejuang bangsa. Laskar ulama santri membela Indonesia tidak hanya dengan emosi, tapi dengan ilmu pengetahuan, spiritual, dan strategi. Ilmu yang dimiliki kiai ditularkan kepada santri dengan semangat membela tanah air dengan fatwa jihad. Demikian juga spiritual yang ditanamkan agar punya daya tahan dan tidak takut dengan penjajah walau dengan senjata seadanya. Sedangkan strategi diatur sebagaimana ketika Rasulullah menghadang musuh-musuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aina Sabrina Sejati. Here I will explain about Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh sebagai motivator perjuangan. Okay, so Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh is a charismatic story who is no stranger to the people of East Java. He is also known as a scholar who is aesthetic, light-hearted, and has empathy for others. He also contributed to defending this nation. For example, in a story mentioned that the elder Kiai Hasan had rescued a number of native prisoners brought by the Dutch colonialists to Suriname. Jadi, Kiai Haji Muhammad Hasan ini merupakan sosok ulama karismatik yang juga tidak asing di kalangan masyarakat Jawa Timur. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Genggong yang berada di Pajarakan, Probolinggo. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang zuhud, ringan tangan, dan juga memiliki empati yang sangat tinggi terhadap sesama. Selain itu, beliau juga turut berkontribusi dalam membela bangsa. Contohnya itu, dalam sebuah kisah itu pernah diceritakan bahwa Kiai Haji Hasan Sepuh pernah menyelamatkan sejumlah tawanan pribumi yang dibawa oleh penjajah Belanda ke Suriname. Jadi, selama masa hidup Kiai Haji Hasan, banyak sekali kisah perjuangan yang dilakukan beliau demi membela agama, bangsa, dan juga negara. Jadi, kegigihan beliau ini dalam membela tanah air ini selalu dilakukan sepanjang hidupnya. Terbukti pada masa kolonial Belanda, Kiai Haji Hasan Sepuh ini selalu bersikap non-cooperation pada pihak pemerintah Hindia Belanda. Bahkan upayanya beliau ini untuk mengusir penjajah Belanda dari tanah air itu tak pernah surut. Jadi seperti tadi yang diceritakan bahwa beliau pernah menyelamatkan sejumlah tawanan pribumi yang dibawa oleh penjajah Belanda ke Suriname. Jadi salah satu dari rombongan tersebut ialah almarhum Sugiowo, warga Kecamatan Marom. Selain itu, beliau ini dikenal sebagai pribadi yang sederhana, cerdas, ramah, suka menolong, dan juga tokoh agama dan pengarang kitab-kitab untuk pembelajaran bagi masyarakat dalam memperdalam agama Islam pada saat itu. Jadi, so there are many of his attitude and traits that we can take or emulate, starting from his tenacity when defending the country, his politeness, his intelligence, and even his humility that we shall emulate. Maybe that's all I can say, more or less. I apologize profusely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Putri Nabila. Here I will explain about Kiai Haji Hasan Saiful Rizal as a fighter. So, name Kiai Hasan Saiful Rizal is listed as the third generation to lead the Zainul Hasan Islamic Boarding School. He was born on October 28,
1928 in Karangbong, Pajarakan, Probolinggo. Mengasuh pesantren dan menjadi seorang mubaligh itulah dua tugas yang selalu melekat dalam perjalanan hidup Kyai Hasan Saiful Rizal. Dan Kyai Hasan was nicknamed the Lion of the Podium. With his unique style, Kyai Hasan was able to make the audience drift away in his speech. Popularitasnya sebagai dai yang handal juga sampai ke mancanegara. Di antaranya, beliau pernah diundang ke Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, and Iraq. Dan history records, the Zainul Hasan Islamic Boarding School was not only a center for religious education, but also a park of training warriors. Bahkan, Kyai Hasan sendiri terjun langsung di garda terdepan to expel the invaders. When war broken out in Tulangan Sidoarjo, Kyai Hasan and 20 of the troops who were members of the Hizbul Laskar took part in a physical class versus duty army. Kyai Hasan is also known as NU figure. Beliau 2 periode menjabat sebagai Rais Surya PCNU Kabupaten Probolinggo. NU is everything for Kyai Hasan. When NU become a political party, ia tampil sebagai jurkam andalan. However, when NU kembali menjadi ormas, Kyai Hasan juga sudah terbebas from political activities atau dari aktivitas politiknya. With this role, Kyai Hasan truly appraises a complete scholar as an educator, great orator, fighter, and politician. Kyai Hasan itu benar-benar tampil sebagai ulama seutuhnya, sebagai pendidik, orator ulung, pejuang, dan juga seorang politikus. I think that's it from me, and thank you. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafilatur Rahmi Kudratillah. Here I will continue the presentation about Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah sebagai abdi negara. We can see Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah as a state servant from his contribution by becoming a government partner in supporting development of religious and government instruments. This can be proven by his tenure as chairman of the East Java MUI. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah berkhidmatnya para ulama Indonesia dari berbagai macam latar belakang kepada agama through 3 important components, namely people, nation, and state. MUI Jawa Timur memiliki nakhoda baru telah menggelar musyawarah daerah selama 2 hari. Nakhoda baru ini yakni Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah. He said that he was not the best of the religious figure in East Java. Responding to the mandate given, pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Gegong Probolinggo tersebut mengaku siap menunaikan tanggung jawab hingga 5 tahun ke depan. He said there were 4 strengthening roles of the MUI that will be carried out. The first is menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan melalui instrumen keagamaan dan pemerintah. Meanwhile, the second and third strengthening are mediating government and community referrals through a number of religious decisions. Dan yang keempat adalah menjaga harmoni keagamaan di tengah kebinekaan di masyarakat. Kyai Mutawakil confirmed that his leadership for the next 5 years will prioritize the morals of ulama in carry out the duties of the MUI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.